Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui ma mère elle va vous montrer comment elle a réalisé Rzeza. C'est une sorte de pâte à msemen bien effilée, vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors les amis, ma mère elle va vous réaliser une Rzeza. Rzeza les amis, j'en ai aucune idée, je sais pas. Voilà, elle va faire ça et puis je vais vous indiquer donc les ingrédients au fur et à mesure. بسم الله السلام عليكم. اليوم غادي ندير الرزيزه ان شاء الله. بسم الله. Alors elle t'a mise la farine. Elle m'a dit je veux de la qualité au niveau de la farine pour mes abonnés, hein, d'accord? Je prends pas n'importe quelle farine. Donc n'hésitez pas, surtout pour cette recette de Rzeza, prenez de la farine de qualité les amis, hein, d'accord? C'est assez important. Donc là elle t'a mise la farine. بسم الله. Allez, elle va mettre du sel. Moi, je note au fur et à mesure les amis, hein. Voilà, là il y a... Moi, il y a une cuillère à soupe. Parce qu'elle a, comment dire, ouais, enfin, c'est une cuillère à soupe pas remplie si vous voulez, hein. Si on étale le sel sur la cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de sel, ouais. بسم الله. ها هي نص معلقه نتاع الملح، واللي يبغي يدير معلقه يدير، اللي ياكلها. كاين اللي ياكل الملح، كاين اللي ما ياكلهاش. انا بعدا ما ناكلهاش. Ok. Donc le sel c'est suivant vos goûts, hein, d'accord. بسم الله. والماء دافي كي تاع لاجيل الاجنبي الخبز. بسم Ouais. الله. Donc de l'eau tiède, hein. وين يكون البرد ديروه شويه على ماشي غير دافي، واحد شويه على دافي حامي شويه. D'accord. Si jamais il fait trop froid chez vous, hein, là où vous habitez, n'hésitez pas à chauffer l'eau un peu plus chaude. Tu as soif? J'arrive. ما عندنا عجين ما كملتش. Elle est en train de pétrir la pâte, elle rajoute l'eau petit à petit. ها هي الرزيزه تبغي قاصحه، باش من تبقاو نديروا لها الزبده غادي تنحل. الا درتوها جاريه مع الزبده من تبقاو تقرصوها غادي تقطع لكم الخيط، غادي ما تجيش هي هذيك. Donc غادي تسمحوا كاع فيها. il faut que la pâte soit un petit peu ferme en fait, d'accord? Faut pas que ce soit hydraté comme du pain, parce que sinon, voilà, elle va apparemment s'ouvrir le façonnage, il va pas être parfait, d'accord? لا لا ما ديرش الماء، بركات الماء. Ça fait mal, donc je vais peser l'eau. لا هذا ندير غير هكاك لخاطر هي ما تبغيش الماء. D'accord. Là il y a assez, bon on verra. غادي تنخيل باش. ايوا الماء نفختي ديا هذاك ما يسماش ماء. Ah ok, je le compte pas ça, d'accord, ok. هذاك ما يسماش زدت الماء. Elle va ما نعرف. humidifier les mains pour travailler la pâte certainement, mais l'eau elle me dit on la compte pas. Ah si, il faut la compter. واخا هكذا. Ok. غادي نجمعها شويه. Allez, elle est en train de pétrir la pâte les amis. Ok. تنجيب لها حتى شويه غادي ندير لها كي تاع الفرينه لتحت باش ما تبقى باش ما نديرش نزيدش الماء. D'accord. لا درت الماء زدت الماء راه ما نسلكهاش. Ok, on va fleurer le plan de travail. On va mettre un petit peu de farine comme ça. اوه لا 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 جيب هنا ربح. Non, non, non. Voilà, elle a pétri la pâte, ma chère, elle t'a gêné la pâte combien de temps? ها ولدي هذا ما Balèze la pâte. Hein. هذا ما عندوش طرياد، هذا يدير اكثر بالخبز واكثر بالمسمن. Ouais, ouais. خاطر هذه تطوطها هاك يتقطع ذاك الخيط. Ouais, au moins 10 minutes de والمسمن pétrissage. دير له هاك لا تقطع ما 10 عليك. minutes. Par contre, faites-le à la main, les amis, parce que si vous le faites au robot, vous allez abîmer votre robot. Parce que la pâte, elle est vraiment ferme. Hein, ok? Donc, cette pâte-là, travaillez-la vraiment à la main. Oubliez le robot. Hein. Ok, allez, on se retrouve dans 10 minutes. Hein. Allez, bon courage, ma Fatima. واخا شكرا. C'est ما اجيبها غير جيبها من هنا نديرها. là. هاك هذاكش ها. Voilà. ما شوفوش الماركه يقول لك نخلطها. Alors pour cette pâte, il nous a fallu 880 g de farine, 500 ml d'eau, donc d'eau tiède, et une cuillère à café de sel. Voilà ce qu'il nous a fallu pour la pâte. Ok, donc là on a laissé la pâte reposer environ 15 minutes, et elle a pétri pendant au moins 10 à 15 minutes. Il faut vraiment pétrir cette pâte, elle est un petit peu ferme, un peu dure à pétrir, mais voilà, ça vaut le coup. Est-ce que je vous ai annoncé les ingrédients? Je me souviens plus, il me semble que si. Donc là elle a mis 880 g de farine. Elle a mis 500 ml d'eau et elle a mis une cuillère à soupe environ de sel, hein, c'est ça? Bah, الملح الفرينة صافي هادشي اللي كاين. D'accord, ok. السلام عليكم، هاني رجعت معكم. Ok. العجينات القتلي غادي نطحها كويرات Alors, ان شاء الله. elle va la séparer en boules. بسم الله غادي نقطعها هاك. Ok, donc là, elle détaille des parts. Regardez les colettes quoi?
شويه نديرهم ماشي خويزات صغار ماشي خويزات كبار الموست. Alors, je vais les peser moi اللي يبغي rapidement. يصغر ولا يبغي Allez, nous نوزنهم باش نقول لهم à peu près. واخا شكون غير خاطرك. Alors, les pâtons, ils font هكذا وزن ولا فيها بزاف ندير. ouais, 240 grammes. اه Ouais, 236 grammes. Elle a quasiment le compas dans l'œil. Hein. Comment elle fait tout ça, la maman? Ouais, 200, entre 240 grammes et 250 grammes. صافي هادشي. Ok. شو غندير لهم هاك. Ouais, là, elle a obtenu غادي ندير لهم 6 هاك. pâtons. شوف ندير هكا. Ou les marques هنا parce que je faut que واه نخدم انا فيه. Voilà. Donc là, elle a préparé un petit peu de farine sur le côté. نخدم هكذا ندير هكذا شويه ندورها هكذا شويه هكذا باش تجي ساهله باش تنطلق. ديرها حساب ندير لها هكذا على حساب الكيك ومن بعد نمشيها هكذا كي الخيط هكذا. D'accord. Pour l'instant, elle a réalisé, voilà, elle réalise des boudins pour l'instant. واه Allez, là, elle forme des boudins. On se retrouve juste après. ها هي هاك من بعد غير باش تطلق Ouais. قدر تقعد واحد 15 مينوت ولا Ouais. من تطلق نبقى نخدمها باش تجي ساهله D'accord. باش Ok, là, تطوطها. elle est formée au boudin. Ensuite, elle laisse reposer encore une quinzaine de minutes. عاش Et après, voilà. Après, elle va vous montrer la technique. Bon, là, elle a déposé ses boudins sur du film plastique. D'accord. واه صاي كملت صافي غادي ندير لها هكذا بالزيت باش ما تلصقش مع بعضها بعض هكذا. Alors là, elle est en train de huiler واه les pâtons pour pas que ça colle. غير هكذا باش ما تلصقش. Ok, comme ça colle pas entre eux. هكذا Mais allez, elle recourt avec. Ouais, ok. Vous voulez recouvrir à plat, faites pas ça parce que sinon ça va coller chez vous. Mais صافي هكذا غنجيب elle a la technique, ok. صافي تنطيح شحال نخليوها يتربوزو؟ على حساب 15 مينوت. D'accord, donc là, 15 minutes hein, de repos encore. 15 minutes de repos. صافي vous la recouvrez. ها هي Ok, à tout à l'heure. D'accord. هكذا كنشطها بزاف وانت عندك 15 مينوت. Il y a quelques minutes qui viennent de filmer. بسم الله. Ok. Allez, la pâte à reposer. ها هي هذه خليها هكا باش نغطي. Ouais, on garde le plastique, on ne perd pas. بسم الله ها هي. Alors, elle récupère donc les boudins ها qui هي. ont reposé. C'est important que ça repose pour qu'elle puisse les étaler facilement. ها هي hein. من داك لها الزيت ما سقطش واخا تلصق تنفك ها هي. Ouais. بسم الله. Ok. كذا. هذه غندير هكا باش ما تنشفش. Voilà, donc elle recouvre les pâtons. بسم الله هكا ندير لها هاك Voilà. باش تجيني ساهله ها. Ok, elle allonge le pâton ها هي. et elle fait un méga boudin, hein, وها هي. un méga ver de terre. ها هي. Ok. ها هي. ها هي. Il vous faut la place sur le plan de travail, les amis. Hein. شفتو هكا راها دايره كالحبل. Ouais. بصح غادي ملي نبقى ندير لها الزبده ونمشيها هاك غادي ترطب الا ما حاولتوش عليها ما تكونوا تقطعوها هاك Ouais, tout غادي à تلف fait. لكم ليها الراس ديالها صافي خسرت ما تعاودوش Ouais, alors, ديروها. suivez bien ce qu'elle va faire, les amis. Ah, Suivez bien, parce que la mémoire, elle est. ها شوف استنى On غير dirait des استنى tripes, les amis. ها هي ها هي غادي نوريكم ثاني من ندير الزبده Ouais. صافي Faut وقطعها. appuyer comme ça et tirer, ok? ها هي ها هي ندير Ok. هكا. Elle continue à tirer, à tirer. ها شوف من تلقط راها ما قطعت. بسم الله غادي ندير لها الزبده درك Ouais. غادي ندير الزبده ونوريكم كيفاش ومن بعد غادي نرجع معكم ثاني نقطع ونرجع معكم. D'accord. ها هي. ها هي هذه قلت لها هاك غادي ثاني نعاود نردها هاك Allez. هاك. Vous avez vu, vous trempez vos mains dans le beurre ها هي ou la هاك. margarine et vous tirez. Hein. هاك نديروها هاك يديروا لها واحد شويه هاك باش ما تلصق لكمش. ها هي. D'accord. Pensez pas au bourrelet. Oubliez les bourrelets, les amis. Oubliez. كل ما ديروها هكاك هكاك الحبله وتردوها ديروها هاك باش ما تلصقش. Là, vous lui donnez vraiment une forme Ah, serpentiforme. Il fallait que je la place celle-là. ها هي. وهذا ديروا لها هاك Ok. خاطر باش ما يتلف لكمش هذا الراس. Ouais. اذا تلف لكم هذا الراس هذا Ouais, ouais. صافي مشات. Comment dire? ها. La pointe, la tête de la pâte, gardez-la bien de côté parce que sinon ça va se mélanger avec le reste et vous allez avoir du mal à la retrouver. Hein. ها هي. Donc là, vous avez vu l'opération. Hein. Vous voulez tirer au départ sans beurre en fait. Faut voir, ouais, avec la main légèrement beurrée. La main légèrement beurrée, ouais, je parle bien moi. ها هي. Voilà, voilà, vous étirez comme ça. Vous avez vu comment vous faites, voilà. Et on étire. Maradez la même chose mais à coucher. كلشي ندير لهم هاك وحتى نرجعهم هاك نخلي نديرهم هاك نخليهم يتلقوا. نولي ونخليهم غير بالوحده. خصنا نولي لهم ليبيسور ما ليبيسور. كيفاش الباسور؟ قداش عريضه في التالي. هذيك غادي تعاود توطيها؟ لا هذيك راهم يوليو كي الخيط هكذا. داكور. كنمسك الخيط هكا. اوكي. صافي هاك ندير لها هاك ها هي. اوكي. باش ندير Ouais. تقطع وصافي ها هي. Ok. ها Vous هي. avez compris les amis hein? Vous étirez votre pâte comme ça, tranquillement.
ومن عاود ندير لهم هكا نمشيها نعاود لها ثاني بالاول نبدا من هاد الاولى هذه تكون Voilà. تكون Une fois que vous avez fini donc de faire vos petites formes serpentiformes, vous récupérez ensuite la première pâte que vous avez utilisée, que vous avez formée pour la travailler, hein, d'accord? واخا Allez, tu vas faire la même chose, لا Marie. كلشي غادي ندير لهم هكا Ok, d'accord. ولا نخدم Elle continue ainsi de suite et on se retrouve juste après, les amis. Ils ont compris, ils te font هي confiance. الحبل ها Voilà. كما Une نقولوا. ficelle. Bon, les amis, bon courage. Il y a du boulot dans cette recette, mais franchement, le résultat vaut la chandelle. On vaut la chandelle. Bon, Fatima. وبسم الله ها هي هذه راني وجدتها هذه غادي نديرها غادي نلويها هاك ونطيبها وهذو غادي يبقاو لي من بعد تنطيب هذو وغادي نوريهم لكم هكذا وغادي نولي عاد لهذوك لخاطر هذه الخدمه شويه تشد En الوقت. fait, vous étirez, vous étirez, vous étirez à chaque fois jusqu'à ce que vous obtenez de la ficelle en fait. ها هما راني درت هنايا زوج Ouais. باش نشوف لها الراس ديالها وعندكم تودروا لها الراس ديالها. Gardez bien le. ولا لا Ah, ها هو tu l'as trouvé? ها هو Voilà. ها شوفوا كي ولات On a vu? هي هذه ها هي طوطوها ها Voilà, pour tirer, vous retrouvez شوف من طوطوها هكذا خصكم تدهنوا هكذا يديكم بالزبده وترخيوها هاك Ouais. ترخي الوليد ديالكم ما تزيقرش كون تزيقروها هاك غادي تقطع لكم. Ok, d'accord. Bon, on y va, Fatima? بسم الله Allez. توكل على الله ان شاء الله. ها Tu vas هي faire quoi là? Ça, dis-le. ها غادي نلويها. Ah, donc là, c'est la technique. Regardez bien. Ah, où les qui là? ها هي الاول دهنت يدي باش ما تلصقليش على يدي هكذا. Voilà. Beurré. ها hein. هي بسم الله توكل على الله ونتمنى تعجبكم. Pensez pas à vous brûler. hein. بسم الله Allez. ها هي هكذا. Bah oui, attends, parce que je Oh suis là là. Il faut qu'il voie bien ce que tu fais, voilà. عندك تقطعها ليه. Non, ouais, attends, m'accuse pas. Je te connais, ça va se déchirer, tu vas me dire que c'est ma faute. واش Je touche à rien, ok. هكذا هكذا Voilà. هكذا هكذا أوكي. حتى نكمل كل شيء هذه وغادي نقطعها ندهن هكذا يديا هكذا بشويه بالزبده ندير هاك وغادي نحطها هنا فيها البلاطويه ونعاود ثاني ندير هذه Ouais. ومن نكمل هذه غادي Ne vous inquiétez pas, les نطيبها. amis, je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que là. ما قدرتش Ok. تسبيكي ولا. Si, on explique. Je vais expliquer, t'inquiète pas. Donc voilà, dès qu'elle arrive au bout, on se retrouve tout de suite. hein. ومن Allez. تكونوا تلويوها هكذا غير خيو يديكم Bon, je vais هكذا. faire une sieste, moi, à tout à l'heure, hein. Ciao, ciao. هكذا. Bon, on arrive à la fin là, c'est ça hein? صاي Ouais, montre-leur bien là. Voilà, vous voyez. hein. ايوا Ok. ها هي C'est pas des spaghettis, les amis, hein, d'accord? ترخيو هكذا اليدين ديالكم ها هي هكذا ديروها Ouais. غير هكا لا هكذا غير بشويه البلاصه اللي يكون عندكم غليظ ماشي رقيق ديروا له غير Ouais. ها. وما تجيش رقيقه اكثر من هكذا خاطر ما تقبضوا فيها Pas plus fin والو. que ça, les amis, hein, sinon après, Ah. ça va être compliqué. Là, vous étirez à chaque fois, vous avez vu, à chaque fois Ah. qu'elle roule, elle étire. hein. Elle étire légèrement. ها هي Ok, ok. ها هي Voilà. استنى لا استنى ما تقطعش. لا mais شوفوا كي درتي لها باش ها دخلتيها. هي. Voilà, elle a fait rentrer aussi, c'est bon. ها Ok. هي واه. Là, هذا voilà, راسها. d'accord. ها. Là, voilà, à la Ah. fin, voilà, elle rentre Ah, ouais. le bout dans le machin. تدخل هكذا Voilà, ولا ok, super. ولا يديروها منا ولا يديروها منا بحال بحال. ها هي واخا تجبدوها هكذا شويه ما تجبدوهاش بزاف هكا ما يعني. Vous étirez un peu, les amis. ها نجيب. Vous étirez un peu, les amis. بسم الله Là, نديرها. voilà, m'arrête, je suis fou, laisse la balle, c'est maman, c'est bon. Ouais, c'est bon, je gère la caméra, ouais. هكا بسم Ouais, الله impeccable. هكذا نديروا لها Ah, باش ما encore تل- du beurre. Oubliez vous bourrelez les amis. Hein. ها هي باش ما تلصقش هاك ها هي. Voilà. ها هي Dès que mes bâchis chauffent mlih, شوف c'est important que mes abonnés voient bien ce qui se passe. Ça fait comme un petit nid, hein, vous voyez? هكا نديروا لها هكا باش ما Voilà. تلصقش. هذا الرزيزه هاي Vous le posez comme un هذه petit nid. هذه هي الرزيزه كاين اللي ما يعرفهاش. في المغرب حنا نستعملوها بزاف والدول العربي الله اعلم. Maroc, en Algérie aussi. Ouais. Algérie, Tunisie. الانجيريا اللي نعرفهم ولدينا ما يديروهاش. صحيح؟ طيب. يعني نعاود الاخرى Allez. دير لها هاك بسم الله Mhm. هكذا ها هي. Ok, Aïe. on continue. Voilà. Donc tu vas t'as la même chose. ها La même chose. Donc on va ونعاود répéter la même opération. نعاود لها بحال هذه Voilà. Et on se retrouve juste après. واخا Allez, à tout de suite. ونخليها تطلق واحد شويه ونطيبها. D'accord, on va laisser donc reposer encore en Ah. 10 à 15 minutes. Et ensuite on va passer à la cuisson. On met la cuisson في là? ها Le poêlon, la cuisson? لا لا استنى ونطيبها في هذيك D'accord. Allez, à tout de suite les amis. بسم الله Allez. ها هي هذه راني درت لها باقي لها عاد واحد الخطره اخرى ها. Ce qui est important, c'est de garder le Aïe. bout de côté pour que Ouais. vous puissiez le retrouver, hein, d'accord? الراس ديالها لا مشى لكم هذا تقطع لكم الا تقطع لكم هاك معليش رجعوه هاك Ouais. ولا تقطع لكم وتلف لكم كاع ما تبقاوش تصدعوا معها Ouais, رسالكم. c'est technique les amis, mais vous pouvez y arriver, il n'y a pas de problème. وهذه غادي نخليها حتى من بعد وغادي Ok. نرجعوا لها. Allez. بسم الله Donc la recette, ça s'appelle rzeza, hein. Rzeza, rzeza. hein.
واه. Pour ceux qui n'arrivent pas à rouler les airs. بسم الله ها هي. Alors, elle vous montre, allez, avant de passer en cuisson, là elle a mis le poêle en chauffé, là elle appuie, واه ومن تقرصوها هكذا waouh c'est magnifique. خص ما تقرصوهاش بزاف. D'accord. باش على الاجزاء ديال على خاطر هي راها رقيقه وتجيكم. Ouais, n'appuyez pas trop. Par contre, elle m'a dit un truc tout à l'heure qui est peut-être vrai. Elle m'a dit que la pâte. Attends, regardez Fnaf, Snake. لا استنى غادي نرش هذاك بالزبده واه بدا الزيت. Ok, ok. Allez, on met un petit peu d'huile dans le poêlon. غادي نديرها هكذا باش ما تلصقش ها باش ما تنحرقش. اوكي. هكذا Elle récupère sa galette. صافي. Ça y est, c'est bon. هكذا بسم الله. Elle est en train de la réaplatir un petit peu, بسم légèrement. الله. Allez, c'est parti. Alors, regardez-moi ça, les amis. ديروا لها هكا. Alors, la pâte, si vous voulez, est tellement épaisse, la pâte, qu'apparemment, elle va pas absorber beaucoup d'huile. C'est ce qu'elle m'a dit. Je veux bien la croire. Je vérifierai mes bourrelets le lendemain après avoir mangé. Et je vous confirmerai ça. Magnifique. Donc, vous avez vu, elle va répéter la même opération. Donc là, on attend que ça cuise sur la première face pour la retourner. Donc là, vérifie la première face. صافي غادي نقلبها هاك. Ouais, bête, ouais, bête. لا لا باش ما تنحقلش هذا. Encore un petit peu de beurre, les amis. Hein. Même les Bretons, ils font pas mieux, les amis, hein, au niveau du beurre. بسم الله. Waouh. Il va y avoir du croustillant là-dedans. Hein. Oui, allez. Ok, ok. Donc là, on laisse cuire tranquillement. Ouais. بسم الله. Ok. نقلبها هكذا. هكذا Ouais. باش ما Le feu, ok. Vous mettez un feu vif quand même, hein, d'accord. ما بهذه اللي برماش لا. لا لا هذه نديرها برماش هذه تجي دير بحال الملوي. لا نديرو ماشي ما نديروش بها بحال الملوي. بصح هذه واعره الخدمه ما تقدرش دير بها برماش بحال الملوي. واه هي هذيك ديروا لها هاك باش تحمر وتنفك لداخل باش ما تبقاش لاصقه. بصح راه ملي تمشيو تاكلوها راه ما تخافوش منها. لا لا بصح غادي شوف. Les amis, vous mangez une galette. لا ما تخافوش. Vous avez mangé pour un mois là. ما تبقاش الزيت. لا ما بقاش فيها الزيت ماشي كيما لا. Ah, ok, ok. نديرها حتى ولي باش Ah ouais. Là, vous allez passer l'hiver au chaud, je vous le dis moi. زعما مرة اللي ندير لها هكذا تكون ما تبقاش تحب فيها تبقى فيها Non, non. الزبده ما فيها تبقى فيها لا زبده لا والو تجي خبز هادي. Moi, je vais préparer le thé vert à la menthe, là, le beret taatay. وغادي نديرها قبال في المشاهدين ديالك وغادي يشوفوا. Ouais. عايشه. Donc, faut cuire. Dès que c'est coloré, vous retirez, hein, d'accord. Dès que c'est bien coloré. ونتمنى تعجبهم ان شاء الله. Inch'Allah. هي المسمنه ديالي وجدت ها هي Magnifique. سخونه باش نوريها لهم سخونه. Howdy, je suis. Voilà. Ouais. جيب الطرد الاخرى La grille, tiens. Voilà. Là, sur la grille. Ah, Voilà, regardez, les amis. تندير ديك الطيب وغادي نوريها لهم ها. D'accord, on vous montre tout ça à la fin, regardez. ها هي. C'est incroyable, les amis. ها هي. Dinguissime. ها هي. Dinguissime. C'est ça, t'es هكذا. très rare. ونتمنى تعجبكم ان شاء très الله. rare. ما شوفي هزيها غير هكذا شويه. لا هزيها هكذا. ها هي. باش ترحم يا ولدي ما قدش لها سلقتني. بسم الله. Allez, on continue ainsi de suite et on se retrouve juste après, les amis. غادي نكرش ثاني هذه يديروا لها هاك هكذا من تكرسوها هكذا تبقى هذيك الحفره في الوسط ما عليهاش هكذا. Allez. Bon, ça les amis, après cuisson, maintenant on va vous montrer un petit peu le résultat. Alors, on t'écoute, ma Fatima. بسم الله. ها هي الرزيزه ديالي وجدت. ها هي. ها هي. Ouais. ها هي. وغادي نوريكم كي ديروا لها باش ما تخليوهاش هكا خويا ديروا لها هاك. هكذا نديروا لها. واو. هذه هي خدمتها هي هكذا. ها هي. ها هي. ها هي. تشوف مليح؟ Très rare, ma touche. Bon, c'est croustillant les amis, hein, je viens de... ها هي هكذا تجي. Regardez-moi ça. هذه هي الطريقة ديالها يديروا لها هاك. ها هي. ها هي. ها هي. ها هي. Magnifique les amis, hein, vous avez vu, hein. Beau boulot. ها هي. Hop. هاك. T'as bien travaillé ma Fatima, t'as fait comme je t'ai dit, hein. وعاوتاني ها. قلت كيما قلت لك العجين وكل شيء. ايوا انت الباترون ديالي بسيف تبعك. Elle a fait comme je lui ai dit les amis là. Je parle, je suis pas capable de faire ça moi. هكذا. ها هي. Ouais. ها هي باش تنحل. Ah ouais. ها هي. Ah super. Ça vaut le coup les amis. Mais par contre faites-le à plusieurs. Si vous êtes plusieurs dans la famille, vous le faites à plusieurs et puis vous allez voir. ها هي المشاهدين. ها هي. Maman, on lève pas trop, il y a le bazar derrière. Ça y est. Ça y est. هاك. Ouais, ouais, super.
عاد ندير لهم هكاك. Ok. هي Allez, elle va toutes les effeuiller comme ça. Et on se retrouve juste après. Ouais. Allez, filme. خضيره. Ok, allez. هذه. بسم الله. Ouais, tu vas faire quoi là? Pareil. ها هي بحال بحال. Ok. ها هي. Bon, on se retrouve juste après, les amis. On est en train de les défeuiller, elle se fait plaisir. ها هي. Moi, je me fais plaisir également avec Mhm. la petite gourmandise. Bismillah. هي. Ok, à tout de suite. لا استنى ندير هذه باش ندير. Ah, elle veut plus lâcher la caméra. Ouais, mais voilà, c'est bon, ils ont vu, ils ont vu. Bon, franchement, les amis, il n'y a plus qu'à faire préparer le thé ou le café au lait, les amis. Franchement, vous allez vous régaler parce que là. Radine mouche d'eau. Allez, bismillah. Ouais. مشى بقى مشى. Super bon. Ah oui, tu sais croquer, toi. N'oubliez pas, les amis, un petit pouce vers le haut. رجع. ها هي الرزيزه ديالي وجدتها. Ouais. ها هي. ونتمنى تعجبكم. Ils ont confiance, là, t'inquiète pas. Ils ont... واه نتمنى تعجبكم وديروا بحالها. N'hésitez pas à refaire la même recette. وديروا لي لابوني. Voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous et chez des lookouts. لابوني. لايك. Like, ok. Pensez à la liker parce qu'elle a vraiment bossé sur cette recette, ok? On vous kiffe, on vous retrouve très prochainement sur la chaîne. الصحة والراحة ونتمنى تعجبكم ان شاء الله. Je peux pas en placer une là, c'est un truc de ouf. Et voilà, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et on se retrouve nous tous les jours à 9h le matin. On se retrouve également en live tous les mercredis et samedis à 16h. Bis, bye bye.